إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد, nije bi'idhnillahi ta'ala večerva ke продолжиме со поглавието на опишување на начинот на намазот кој го клањаше нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Зошто, како што велит Шех Уthejmin рахимахуллах, луѓето не можат и немат начин, можност да дознаат човекот како тој треба да го обожават својот Создател, освен со она што ни имаат покажано нас Аллаховите пратеници. Значи, не можеме ние да дознаеме како сакат и како е Аллах задоволен од нас да биде обожаван, освен со објава. Објава која Аллах субхана ва таала ми објавуваат на неговите пекамбери пратеници, и тие е пренесуваат таја објава до Аллаховите робови, за да знаеме како барат Аллах субхана ва таала бидет од нас обожаван. Од најогромните ибадети што може човекот, робот да ги прави за својот створител е намазот. И затоа е, значи, вториот столб после шахадатейн, после шахадату ан ла илаха иллаллах wa anna Muhammadan Rasulullah, после тоа иде, значи, намазот. И тој намаз не може да се клањат на кој начин мене или на нас ни чефнало или ни текнало. Туку треби онака да се спроведи тој намаз како што ни покажал нас Мухаммед салаллаху алейхи васелам. Ние во минатите дерсови зедовме неколку хадиси во врска со опишување на намазот од пекамберот салаллаху алейхи васелам, а вече ќе продолжиме тука каде што имаме застанато, а застанавме ке хадисот од Абдулlah ибн Умар, анна Расулаллахи салаллаху алейхи васелам кана јерфа'у јадейхи хадва манкибейхи إذا افتتح الصلاة وإذا كبر للركوع وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد وكان لا يفعل ذلك في السجود. متفق عليه. Во овој хадис кој го пренесуваат Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума, кажуваат Абдулlah ибн Умар радијаллаху анхума дека пекамберот салаллаху алейхи васелам ги креваше неговите раце кога правеше текбир, кога го отвораше намазот, и височината на кревањето на раците беше со височината на рамениците. Значи, хадва менкибей. Менкиб, менкибун е рамено. Менкибей, значи двете рамена. Значи, раците ги креваше пекамберот салаллаху алейхи васелам во височина на неговите раменици. Кога го правеше ова? Кога влагаше во намаз, значи првиот текбир, влезниот текбир, текбиратул ихрам, потоа истото го чинеше пекамберот салаллаху алейхи ва ида кеббара лирруку, и кога правеше текбир за да ојде на руку, исто ги креваше раците пекамберот салаллаху алейхи до неговите раменици. И исто така чинеше пекамберот салаллаху алейхи кога се креваше од руку, кога велеше семи Аллаху лимен хамида, исто ги креваше неговите раца до височина, односно во височина на неговите раменици. И во моментот кога се креваше пекамберот салаллаху алейхи васелам од руку, значи велеше, не праше текбир,
во моментот на кревање, алейхи селам рахтулlah, во моментот на кревање од руку, велеше пекамберот салаллаху алейхи веселам, семи Аллаху лимен хамида. Семи Аллаху лимен хамида. Потоа велите Абдулlah ибн Омар, а не го правеше тоа, значи кревање на раците, кога одеше за суџуд. Значи, кога се оправаше од руку, ги креваше раците. После тоа, кога го правеше текбиро за да оди на суџуд, не ги креваше раците во височина на неговите раменици. Овој хадис е заверен во Бухари и Муслим. Значи, во Бухари и Муслим, најверодостојните хадиси се, кои се имаа согласено Бухари и Муслим. Значи, овие е еден од најверодостојните хадиси, кој е пренесет и Абдулlah ибн Омар, сахабиот Абдулlah ибн Омар, радијаллаху анхума, кој е наречен сенката од пекамберот салаллаху алейхи веселам, што беше толку прецизен во следење на сунетот од пекамберот салаллаху алейхи веселам. Значи, кажуваат како клањаше пекамберот салаллаху алейхи веселам, не кажуваат како клањаше Омар, неговиот татко, да рече татко ми мој, Омар, халифа, владар на муслиманите, клањаше на ваков начин. Не. Кажуваат како клањаше Мухаммед салаллаху алейхи веселам. Зошто на сите им е наредено и на сахаба, а и после другите генерации до денешниот ден, до денешницата наша и до судниот ден што да следиме ние Мухаммед салаллаху алейхи веселам. Затоа велит Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума, кога им кажуваше нешто на сахаба во врска за хаџот, тие му велеа нему Абу Бакр рекол, Омар рекол. Тогаш Абдулlah ибн Аббас радијаллаху анхума се налути и им рече, јас ви велам вас, велит пекамберот салаллаху алейхи, ви ми велите мене, рекол Абу Бакр, рекол Омар радијаллаху анхума, чекате да паѓаат камења над вас од небото. Значи, не смееш ти да го земиш за изговор, за оправдување еден говор од сахаба, ако во спротивност со сунетот од пекамберот салаллаху алейхи. Како е тогаш со покасно дојдени имами? И како е тогаш со покасно дојдени шејхови? И како е тогаш со покасно дојдени оџи? Значи, затоа треба да не се дозволават ни милиметар да отпуштиш од она што бил нашиот пекамбер Мухаммед салаллаху алейхи веселам. Значи, овде Абдулlah ибн Омар кажуваат како клањаше, односно како ги креваше пекамберот салаллаху алейхи веселам раците во намаз. И ти се имаш овој хадис, што е едни од најверодостојните хадиси во Бухари и Муслим, и тогаш се колебаш во несигурност си, како да чинам, како да делувам, ке ме видит овја, ке речит онја, ке кажет онја. Ти, како што рекол еден од селев, рачуни присуството од луѓето како нивното отсуство. Значи, ако бидиш ваке, си во хаир, во добро. Значи, присуството на луѓето е за тебе како нивното отсуство. Не влијаат нивното присуство во твојот ибадет. Не влијаат. Но за жал имат луѓе кои многу му даваат вредност, на ова работа. Другиот хадис е од Ан Малик ибн Хувайрис, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك. رواه مسلم. Во овој хадис кој е пренесет од Малик ибн Хувайрис, je заверен во Сахих Муслим, дека пекамберот салаллаху алейхи веселам кога правеше текбир, ги креваше неговите раце во висина на неговите уши. Значи, ова е хадис друг, кој ни кажуваат нас, во истите места се креваат раците, значи во влезниот текбир, во отворачкиот текбир, после тоа кога одеше на руку, кога се враќаше од руку, правеше пекамберот салам, увек ги креваше неговите раце. Во хадисот на Абдулlah ибн Омар, во височина на неговите раменици.
Во хадисов на Малик ибн Хуейриф, ради Аллаху анхума, ги греваше пекамберот салаллаху алейхи ве селем во височина на неговите уши. Значи овде немат, се види сахаба колку се прецизни и веродостојни, што тие го следеа пекамберот салаллаху алейхи ве селем во текот на намазот. Кога ги креват раците, во која височина ги креват раците. Значи, секој едно делување од пекамберот салаллаху алейхи ве селем во намазот беше пренесето и го имаат пренесето сахаба. Значи, ако имаше хадис што ни кажува нас дека пекамберот салаллаху алейхи ве селем ги буцкал неговите уши во време на текбирување, ќе беше пренесет. Зошто човек треба да се прашат што е причината, каде е придобивката за сахаба ридвануллахи алейхим за тие тој хадис да го закријат. Кога тие се што пренесуваат хадисот до раменици и во висина на ушите, зошто да не речат и во други хадис и ги бускаше ушите. Но немата. Значи, апсолутно нема ниеден хадис пренесет од пекамберот салаллаху алейхи ве селем и ниеден хадис, односно ефер од Абу Бекр, Омар, Усман, Али ради Аллаху анхум, немато никого дека тие во време на текбирување ги допирале нивните уши. Нема тоа. Значи нема. Сега како можеш ти да оставиш хадиси кои се во Бухари и Муслим, кои се во Муслим, и да земиш да правиш нешто што нема никаква база? Значи дали е тоа до остроумноста? Дали е тоа значи до паметноста од еден човек да тој да ги остави овие хадиси и да земите нешто што немат база во нашата вера. Велит шејх Зеид рахимахуллах во објаснувањето на овие два хадиси дека има 4 места во кои е легитимирано да се креваат раците. Дали ги креваш раците во висина на рамениците или во висина на ушите? Значи ова не е никаков спорно. Зошто имаме хадиси и за тоа. Но немаме хадиси да ги буцкаш ушите. Значи, не значи ти кревај ги раците во висина на ушите, буцкај ги ушите. Тогаш треба ти рамениците ти буцкаме. Кревање во висина на рамениците, да ги буцкаме рамениците, со тоа разбирање. Но никој не рекол со тоа мислење. Зашто е апсурдно, неприфатливо. Значи има 4 места каде се креваат раците. Првош, во влезниот текбир во намазот. Текбиратул ихрам. Во тој текбир значи Аллаху акбар и се креваат раците. Се креваат или во висина на рамениците, или во висина на ушите. Второ место, кога човекот тој на руку. Трето место, кога човекот се врачат, се креват од руку, да се исправит, истото го правит. И четвртото место, вели шејх Зеид рахимахуллах, а тоа е кога после првиот тешехуд, кога седи човекот на тешехуд, во пладне, во икиндија, во акшам, во јација, кога се креват од првиот тешехуд за во третиот рекает, кога е више горе, исто ги креват раците, прави текбир. Може да се случи тука да некои луѓе ги креваат раците уште долу, кога сака да се крени тој угаре од тешехуд, во моментот Аллаху акбар, ги креваат раците и се качуваат горе. Или кога се качил горе. Затоа има, затоа како да се сватит хадисот. Ако ти го земаш она разбирање од хадисот, кога го викаш, кога изрекуваш, кога зборуваш Аллаху акбар, за тога да ги крениш раците, тогаш ще видиш уште кој си долу. Значи, може да го земиш тоа мислење и никаков спор не е. Значи, во овие 4 места дозволено е, легитимирано е да се креваат раците, да се текбируваат. После тоа, следниот хадис, а тој е од Ануаил ибн Худжр, ради Аллаху ан, أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر حيال أذنيه ثم التحف بثوبه ثم وضع يده اليمنى على اليسرى فلما أراد أن يركع أخرج يديه من الثوب ثم رفعهما ثم كبر فركع ثم
فَلَمَّا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَ رَفَعَ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَجَدَ سَجَدَ بَيْنَ كَفَّيْهِ. V ovaj hadis koji je prenesen od Wail ibn Hujr radijallahu an, a koji je zaveren isto u Sahih Muslim, Wail radijallahu an kažuvat deka jaz go vidov so mojite oči pekambera sallallahu alaihi wasallam. Znači jaz go vidov so mojite oči pekambera sallallahu alaihi wasallam. Koga vleze vo namaz, koga učiše tekbiratul ihram, gi krevaše njegovite race vo visina na njegovite uši. A potom klade desnata raka na levata. Desnata raka na levata. Na gradite. Znači, na gradive se stava racite. Kad dojde drugi od hadis, ponatake, posle nekoliko hadisa posle ova, kad dojde, znači, teka isti od sahabi prenesuvat, deka pekambera sallallahu alejhi ve sellem gi stavaše racite na njegovite gradi. Znači, kade se placirat, kade se stava racite posle tekbirot. Vlezni od tekbir. I kako? Znači, desnata se stavat nad levata. I se stavat kao što je mesto to za časovnik. Znači, se legnuvat. Se legnuvat. Znači, ova... Glankata se vika od rakatova? Znači, jabokoto to vnatra što je, sredinata, toa se klava na mesto do kada se čuvat obično časovnikot. I tuka se legnuva, znači, se legnuvat rakata, desnata nad levata. Se čuvat ili pravo, vake, ili možda ja fatiš rakata, kako da ja držiš, vo drženje. Znači, dvete se preneseti. I ovaj način ove poveke preneset, podsvrst, znači vake, ne take. Take. Ova. Ili možeš da ja fatiš, kako da ja držiš rakata fateno. Može, znači, dvete načini se dozvoleni. A potom, isto koga sakaše da odit pekambera sallallahu alejhi ve sellem na ruku, isto to, znači, praveše tekbir i krevaše njegovite race vo visina na njegovite uši. I isto take, znači, koga se vraćaše od ruku, veleše semi Allahu limen hamida i gi krevaše njegovite race. Ako ga odeše na suđud, na seđde, znači, beše glava od pekambera sallallahu alejhi ve sellem među dvete njegovi raca. Znači, racite mu beja, znači, vo visina na glavata. Znači, ne be ni mnogu nadzad, ni mnogu napred zaminati. Tuku beja, znači, vo visina so glavata od pekamberot sallallahu alaihi wasallam. Velid šejh Zaid rahimahullah deka v ovaj hadis je dokaz deka racite se stavat na gradite. A što ima preneseto, što se prenesuvat hadis, deka pekambera sallallahu alejhi ve sellem gi staval njegovite race pod njegovi od papuk, to je veli šejh Zaid rahimahullah slab hadis. Znači, stavanje na racite pod papukot je slab hadis. Znači, ti imaš hadis, što je vo Muslim, što je sahih, što se stava od racite na gradite. I imaš hadis koji je slab, što se stava od racite pod papukot. Seja ti koji hadis ke ga odbereš. Znači, mnogo jednostavno za čovekama koji je barat vistinata. A čovek koji bara da si pravit na drugi, na treti čefot i znači da pravi popusti vo verata, toga je to druga rabota. A koji barat vistinata, koji gi gleda da rabotite so okoto na sunnetot, ne so okoto na novotarija i strasti, tuku so okoto na sunnetot, toga što nemaš da se zamarat, ki gi zemit oni hadisi koji se utvrdeni, koji su autentični od pekambera sallallahu alaihi wasallam. Zašto? Negovata cel e da bili zadovoljen Allah subhanahu wa ta'ala.
a ne lugeto. Veli šejh Zaid rahimahullah, isto vo vrska s ovaj hadis, deka koga čovjek odje vo namaz i vo momentu od koja se krevat, odnosno se ispravat od ruku, velit semi Allahu limen hamida. Ovdje veli šejh Zaid rahimahullah, ne je dozvoljeno se praviti greška. Znači treba da se izgovoriti pravilno, korektno. Znači ne smiješ ti ain, što semi Allah, ain, semi Allah, da praviš elif, semi Allah. Ovdje veli šejh Zaid rahimahullah se poništava namazot. Se poništava namazot. Isto veli šejh Zaid rahimahullah, neko je velad namjesto kao što je kaj sin sa semi Allah, govoravat kesra, od sa sin, semi Allah, znači go velit, ne pazit, isto to, znači go poništuvat namazot. Limen hamida. Limen hamida. Neko veli limin hamida. Pravit, znači, fetha što je nad mimot, pravit kesra. Isto to veli šejh Zaid rahimahullah, nema nikakvo značenje i go poništuvat namazot na čovjekot. Zato, znači, veli šejh Zaid rahimahullah, zadolžnost, od ovdje ni stanu od nas jasno, deka je zadolžnost za sekojen musliman i muslimanka, da nauča točno izgovorite i delata od namazot. Znači, i izgovorite i delata. Znači, kako sediš na ruku, kada gi stavaš racite, kada gi stavaš na racite koga sediš na qijem, kada gi stavaš racite koga na suđut i tako na tamu. Kako što treba biti ovdje raboče da gi naučiš precizno i tačno, isto trebaš precizno i tačno da gi naučiš propisno, izgovorite vo namazot. Znači, ne da rečiš, abe ja nekako ke go reča, glavno se klanja, ne. Veli šejh Zaid rahimahullah, može čovjeku da se klanjat namazi, 5 vaktovi, vo džemat i džuma da klanjat, no to je vo vistina nemat namaz. To je vo vistina nemat namaz. Znači zato, pred nije da si go pravime čef od jedan na drugi, da si velime jedan na drugi da ga udiraš po ramenici, abe dobar ti si, abe i ti dobar si, svi sme dobri. Ne, ova rabota znači ne je znači dunjaločka rabota. Što danes ke zgrešiš, utre ke ja popraviš i tako životot si vrvita. Ovdje ti možeš da izgubiš celi od ahiret. Poradi neznanje to. I zato a trebi veli šejh Zaid rahimahullah, za ovije raboče da se nauča točno izgovorite i delata, treba muslimanite da dadat golem trud. Znači ne su uživanja. Treba da se daj trud i da se zamorat. I ova znanje da se zemit od alimite. Wa ahdhu anil ulama. Da se zemit to znanje od alimita. Zato, znači, vi treba da prašuvaš ti koga baraš znanje. Koga hoćeš da šetaš, ugare, uduluke, ovega, onega. Ti prašaj kada imate koji alim to je učeno. Ti da se prašaš. Ti imaš pravo i nego da go prašaš. Kaj koji alim imaš učeno. I ke vidiš togaš kako počnuva da šlajfat. Zošti prazenje voracita. Ti ne ostavaj neko da te izmami tebe su negovite emociji. I su negovata dolga brada može biti. I su negovite kratki pantoloni. Ti prašaj go koja je referencata tvoja. Koji je sinđiro tvoj. Kada imaš učeno ti. Koji te zna tebe šehovito talimita. Koji te pofaluva tebe. Ovaj brat je ahiret. Ti učiš, ti mu go doveruvaš, nema ahiret od tvoj. Kako, znači, koga se raboti za dunjaločki raboti, pa ti si mnogo poprecizan, a ti za ahiret od koga ide, abe od koga bilo. Glavno, slušaj me nešto ubo. Kad ubo, to ubo, to što misliš ide ka ubo, može biti ogromen otrov. Zato, znači, za da vidiš ti na pravi otpad, za da vidiš ti, znači, da go obožavaš Allah subhanahu wa ta'ala onaka kako što trebi da go uzemiš to znanje od alimita.
Ždojt koleno po koleno. Sahaba od pekambera sallallahu sallam. Decat od sahaba go zado. Postoje drugite, tabi'in, etba'at tabi'in, imamite golemi, taka do šehu Islam ibn Tejmija, taka do Muhammed ibn Abdul Wahab, taka do daneska limita. I nije, ne sme kako nekoj što veli tabe, rekli nekoj alimi, ne, veli me rekao šejh Zaid. Rekao šejh Zaid ibn Hadi al-Madkhali. Veli me rekao šejh Rabija ibn Hadi al-Madkhali. Veli me rekao šejh Abdul Muhsin al-Abbad. Veli me rekao šejh Salih al-Fawzan. Nije, ne se stidi me da gi spomni me naši alimi. Kako nekoj rekle neki ulema. Ne, koji se ti je ulema? Koji se ti je? Ti zbori su lovreme ulema. Ti možda vočite tvoj se ulema. Vočite tvoj. Novovisinata se, kako Kardawi, go gleda kako alim. Ihvancita. No to je ne alim na ahlu sunna wal jama'a. Ne alim na ahlu sunna wal jama'a. Zato znači, kako što veli šejh Zaid rahimahullah, ti go zema znanje to talimita. I kako sahaba, ridvanullahi alaihim, kako gledame se odminatite hadisi, vojnite hadisi, go ima sledeno pekambero sallallahu sallam, kako ima na koji način klanjato. Taka isto ti koga bara znanje, koga uška alimite da učiš, mu se puliš na alimot kako se klanjata. Se ti zemaš od alimot znanje to i praksata. Znanje to i praksata. Što se mnogo važno i praksata. Za da vidiš ti kako to je alim go razbrao to znanje. Kako go stavil vo praksa to znanje. Nekako nekoj ihvanul muslimin odeli nis Egipet negde, nis Egipet džomiti učele, po podrumi sedeli nis Egipet i slušale kaseti od Abu Saka il-Huwaini Muhammed Hasan po podrumi. Zašto im bilo vo vremetu na Husni Mubarak, im bilo zabranito držati dersovitije vo džamiji. I što pravile, po podrumi slušaj dersoviti i veli ja učevke filana, a to je v podrum celo vreme slušal kaseti. Tako. Znači zato vrvno je važno da se učat i izgovorite vo namazot, i delata što treba na koji način da se izvršat. I da ih učiti isto treba stolbovite na namazot, vađibatite na namazot, oni je raboti koji go poništuvat na namazot, sitovi rabot će treba, znači ima potreba muslimano da gi učit. A pričinata na neznanje je nebaranje znanja. Znači da ima džahel, pričina za džahel, za neznanje, to je što ne se trudit da naučit. A lekot za neznanje, to veli šejh Zaid rahimahullah, lekot za neznanje to je da učiš znanje, da barat znanje. Znači ti koga imaš možnost da učiš znanje, vo najbliska blizina tvoja što je, togaš ne baraj ugar udulu bez potreba. Znači uči znanje so baza, so temelj. Uči znanje so baza, so temelj. Zašto znanje, ona znanje što se zema so temelj. Vi se ako godite na učilišta, v gimnazija. Tamo učite vi što sakate denta, što imaš merak raspoložen, što se ja slušniš nešto. Ne, ima tamo plan programa, tako je? Daneska ova, utra ova, tako je? Tako je, znači, se uči znanje. Da li je to medicina, da li inženjer je to, da li električno je to, da li što ti znam ja. Sve koji pravec, znači se gradit. Ima, znači, plan programa. Tako isto širijatsko to znanje. Ne je ti daneska držal toj, ne znam što, i lagi polno vnatra na polmeto. I ti go slušaš, misliš, ja mašallah, a to je lagi kažuvat. Lagi. Ama ti teka nemaš baza, ne možeš lagive da gi fatiš. Ne možeš lagive da gi fatiš. Nekoj pišuvat ime od pekambera sallallahu alaihi sallam, Muhammed A.S. Tako je? Ili A.S. alaihi salam. Da. Tako je? Ovo je zabraneto. I to ti nanidnite, ti vidi, znači, se neko što kažuvat, vidite koliko go ljubele pekamberot. I ne znam što. Ti sami od koliko go sakaš pekamberot sallallahu sallam. Se sahaba ridvanullahi alaihim dale najskapoto i najskapocenoto i najsakanoto go žrtvuvale za ova vera. Ama ti i sahaba i selef što nemale dovoljno mastilo za pišuvanje, no nikoga što go spomnali ime od pekambera od sallallahu sallam ne pišuvali nekoj skratenici. Sekoj pat sallallahu alaihi wa sallam.
Znači, vo vreme koga nemalo mastilo dovoljno, koga imalo, znači, potreba, ne štedele za ova. Danes kad ti go pišuvat na interneta, na tastatura i pišuvat AS. I di se mi kaže, až mene vidi go koliko je ovdje dobar. Znači, zato treba biti, ama ti koga ti znaš ovdje raboti, koga imaš ti baza vo verava. Ti ako imaš baza, koji da dojt, danes kad je dojt filan, ti kaže at ova, pone godi. Utre kad je drugi filan, ti kaže nešto drugo, ti pone godiš. Zošti? Nemaš baza, nesi ucvarsten. Ako imaš ti baza, čekaš veliš, čekaj. Ti šo veliš vake. Čekaj, što je hadis od pekamberot? Što rekao Abu Bakr? Što rekao Omar? Aha, vake. Ko je poblisko njim? Ko je napisan? Ovdje. Ja se držam na nego. Ama ne emociji. Neko je rekao vake, ja po nego. Čekajte, brat, ova ne emociji. Na sudnji den ne ti pomaga, ti je raboti tebe. V grob, vokaburot, brat. Niko ne vlaga so tebe to društvo. Znači, koliko da vidiš blizog so nekoj si luge, vo grobu ne vlaga to so tebe. Duri tvoje to dete, što ti si go rastel sam i si se trudil za nego, ima nakrat te stavio to v grob i da izlezi sam na dvor. Znači, koga ti shvaćaš ova rabota, togaš. Ne hoš, znači, po društva, po emociji, pa da pomeni tu bo vreme, to ne. Ti imaš ova rabota, vera je, brat. Ova ne je, znači, hobi. Se veli po naše hobi? Da. Hobi znači futbal nekoj, košarka, ne znam što znači. I to mu je hobi nemoj, na godina 2, 3, 5 i posle se završio karijera ta nego. Ne, ova rabota ovdje, brat, ozbiljna. Završetak od tvoje, koga denta umiraš. I togaš izlagaš so tvojite dela pred tvojeg sozdatelj, Allah subhanahu wa ta'ala. Togaš ki bidiš prašuvan. Togaš što ti pomaga tebe. I što ti pridonesuva tebe za tvojite dela. Ne tvoje to društvo. Zato znači treba biti vrvno pazenje. Slednji od hadith, a to je od Velid ibn Abdul Hadi rahimahullah, وروى ابن خزيمة في صحيحه عن وائل بن حجر قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره. Ovaj hadith, kako što rekao me prethodno, isti od sahabi Wa'il ibn Hujr radijallahu anhu prenesuvat, veli, ja se klanjam so pekamberot sallallahu alaihi sallam. Znači ja se klanjam so pekamberot sallallahu alaihi sallam. I vidov kako je stavaše negovata desna raka nad negovata leva raka na negovite gradi. Znači, jasno v hadisov, teka mesto to, kada se placirat, se stavat racite, vo vreme na qiyam se gradite. Kaj maškite i ženskite. Znači, kaj muslimanot i muslimankata. Kaj muslimanot i muslimankata. Nema nikakva razlika. Potom, drugi od hadith, a to je عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسكت بين التكبير وبين القراء إسكاته فقلت بأبي وأمي يا رسول الله إسكاتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال قول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد متفق عليه. V ovaj hadith koji go prenesuvat Abu Hurajra radijallahu an, kažuvat Abu Hurajra radijallahu an, deka pekamber sallallahu sallam među vleznio tekbiratul ihram i učenje na suratul Fatiha molčeše. Znači, imaše raboti koji izgovaraše pekamber sallallahu sallam vo to vreme tifko. Ivo namazite koji se učeja na glas. Znači, gledaš sahaba koliko se precizni, znači, durig sledeja, se je napravil pekamber sallallahu sallam tekbir i do vremevo što počnuva da učit alhamdulillahi rabbil alamin, imad molčenje. Abu Hurajra radijallahu an, saka da znajt što učit pekamber sallallahu sallam. I togaš go prašuvat, mu veli na pekamber sallallahu sallam, da bidit moja ta majke, moja tatko, žrtva za tebe, ja Rasulallah,
Što veliš među tekbirot i učenjeto na suratul Fatiha. Znači, vidi kako sahaba ridvanullahi alejhim mu su obratuvali na pekambera sallam bi ebi wa ummi, da biraš žrtvi moja ta majke, moja tatko za tebe, ja Rasulallah. A nije ne sme dostane da žešuvame ni malca za sunnetu te pekambera sallallahu alejhi ve sellem. Tuku malca da ne stesnat, da ne stegnat, sve prepuštame, sve. Samo da nastavit na rad. Zato, znači, menheđ, brat, na Rabija, menheđ na Ubejd, na ovi imami, nemoj se koji da go drži, to je menheđ. I zato gi gledaš Lugjevo, znači, da, ugar udulu, ne se znači ona cvrsti, došto trebi to ovdje, brat, maštilog. Kako Šabla Buhari što reče, vo Medina, ovaj menheđ samo maži go držat. Ovaj menheđ samo maži, ne maški, imat maško, imat maži, ova je razlika. Maško moj, sekoj da vidit, što ispolnovat, si fatite, znači, na jedan maško, ama maš, drugi se, riđelun, vistinski maži. Se tu kad se pokaže van maštilokot, ne se pokaže van maštilokov, ti cel sunnet go praviš, znači, vo kompromis go stavaš, znači, da go žrtvova, znači samo za da pridobiješ nešto od dunjalokot. Ova ne je maštiloka. Ova ne je maštiloka. Abu Hurajra radijallahu an, mu reče na pekambera sallallahu alejhi ve sellem, deka, što veliš, što učiš ja Rasulallah, toga što pekambera sallallahu alejhi ve sellem mu odgovori, mu reče, pravam ova slednava dova je učam. Allahumma ba'id bejni wa bejna hatajaja kema ba'adte bejna al-mašriqi wal-maghrib. O Allah, oddaleči gi među mene, o Allah, oddaleči među mene i mojite grevovi, kako imaš oddalečeno među zapad i istok i zapad. Znači, pekambero sallallahu alejhi ve sellem je učito ova dova. O Allah, oddaleči gi među mene i mojite grevovi onaka kako imaš oddalečeno među istok i zapad. O Allah, Allahumma naqini min al-khataja kema yunaqqa thawbu al-abyadu min ad-danas. O Allah, očisti mene od mojite greški i grevovi, kako što se čistit belata obleka od nečistotijata. Znači nešto, bela obleka nečista, to je delo koje se očistit, znači sijat. Belo je. I o Allah, igsil khatajaja bil ma'i wa thalđin wal bard. O Allah, izmigi, iščisti gi mojite grevovi so voda, so mraz i so ladnost. Hadis odjevo Buhari i Muslim. Šejh Zaid rahimahullah veli deka ova dova je dozvoljena da se učit posle tekbiratul ihram, posle vlezni od tekbir i pred učenje a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahim. Ova dova je dozvoljeno da se učita. I zašto veli pekambera sallallahu alejhi ve sellem izmigi mojite grevovi so voda, so mraz i so ladnost, zašto veli šejh Zaid rahimahullah, mudrost avo to je, teka vo grevovite ima žeština. Vo grevovite ima žeština. I žeština koja se stvarat vo srceto i vo gradite na čovekot. Taka što? Da gi oladiš. Kako što ognot žeštinata se izgasnuvat, se oladuvat so voda, taka isto i tije grevovi koji su držuvat voniv žeština što se sozdavat vo graditi za srceto, se gasnat, se oladuvat so voda, so mraz i so ladnost. Zato znači treba nije ove dovi da gi učime, za da gi praktikuvame. Sljednji od hadith, a to je an Ubade ibn Samit radijallahu an, anna Rasulallah sallallahu alaihi wa sallama qal, la salata li men lem yaqra bi ummi l-Qur'an, wa fi rivajatin bi fatihati l-kitab, muttafaqun alaih. V ovaj hadith, koji je prenesen od Ubade ibn Samit radijallahu an, deka pekambero sallallahu alaihi wa sallam veli slednoto. Nema namaz za onoj čovek koji ne učit majkata na Kuranot.
Znači, la salah, nema namaz, ovdje negira, ova je negacija. La salah li men lem jeqra bi ummil Qur'an. Je majka na arapski. Ummil Qur'an, majkata na Kur'anot. Vo drug rivajet, vo drug verzija, bi fatihatil kitab. Znači, ummil Qur'an je jedno od iminjata na Fatiha. Od iminjata na Fatiha je ummul Qur'an, majkata na Kur'anot. Znači, še v Buhari Muslim hadisov zaveren, velit pegamber od sallallahu alaihi deka nemat namaz onoj koji ne učit suratul Fatiha vo namazot. Znači, nemat namaz. Treba da se učit. Keď to objasnovanje, to će ih zedno, сега ще ih zed spomnuvat nekoliko hadisi i posle vlagat v objasnovanje. Slednji od hadis, isto je prenese do Abu Hurajra radijallahu an, znači prenese od Ubada ibn Samit Abu Hurajra radijallahu an, velite Abu Hurajra radijallahu an, deka la tuđziu salatun la yuqra'u fiha bi fatihatil kitab. Nema nagrada za onaj namaz koji ne se učit suratul Fatiha. Znači, u prvi od hadis nema namaz. V ovaj, od Abu Hurajra radijallahu anhu, nema nagrada. Slednji od hadis, od Anas radijallahu an, velit Anas radijallahu an, أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. Velit Anas radijallahu an, deka pekamberot sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakr i Omar, go počina nivnji od namaz, znači ga namazite koji se učit glasno, so alhamdulillahi rabbil alamin. Znači, vo akšamot prvite 2 rekati, vo jacijata prvite 2 rekati, vo sabaot 2 rekati, prvo što se slušaše, beše, znači ne beše Bismillahirrahmanirrahim, tuku, prvoš, znači Bismillahirrahmanirrahim, guče, tifko vo sebe, ova beše, znači, glasno koji go izgovara, počina so Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Znači, Anas go prenesuva tova od pekambera, sallallahu alaihi sallam, od Abu Bakr, od Omar, radijallahu anhuma. I isto se prenesuva vo sahih Muslim, velid Anas, radijallahu an, sallejtu خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. Velit ovaj hadis koji je preneset od imam Muslim, velit Anas radijallahu an, ja se klanjav zat pekambera sallallahu alaihi wasallam, zat Abu Bekira, zat Omara, zat Uthmana radijallahu anhuma, site otvora namazot so Alhamdulillahi Rabbil Alamin i ne izgovara naglasno Bismillahirrahmanirrahim. Znači, jasni hadisi koji potvrduvat deka pekambera sallallahu alaihi wasallam i Abu Bakr, i Umar, i Uthman radijallahu anhum ne izgovara znači Bismillahirrahmanirrahim na glas, tuku tifko. Slednji od hadith je od Nu'aym al-Mujmir radijallahu an قال صليت وراء أبي هريرة رضي الله عنه فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بأم القرآن حتى إذا بلغ ولا الضالين قال آمين وقال الناس آمين ويقول كلما سجد الله أكبر وإذا قام من الجلوس من الاثنين قال الله أكبر ثم يقول إذا سلم والذي نفسي بيده إني لو شبهكم صلاة لعلهم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. V ova prenesuvanja se prenesuva deka Nu'aym al-Mujmir velit se klanja za Abu Hurajra radijallahu an i Abu Hurajra učeše naglas Bismillahirrahmanirrahim. Znači ova je vosprotivno što beše od prethodните hadis od Anas ibn Malik radijallahu anhu. Velit ovdje Abu Hurajra radijallahu an učeše naglas Bismillahirrahmanirrahim i posle učeše suratul Fatiha. I koga stigne do wala dalin, znači kala, reče toj amin. I rekao Lugia, to isto koji se klanja za nego, amin.
isto koga odeš na sežde, veleš Allahu Akbar, i koga se kravaše od tešahud, veleš Allahu Akbar, i koga završi, koga dade selam, reče Abu Hurajra, se kolnam vo onoj, vo čiji race je život od moj, znači se kolnim vo Allah subhanahu wa ta'ala, jaz vi go pokažuvam, vi go učam, namazot od pekambera sallallahu alaihi wa sallam. Znači tako šta kaže da Abu Hurajra radi Allahom, da su ovaj način, kako ja svega se klanja v vas, vaka se klanjaše pekamberot sallallahu alaihi wa sallam. Veli šejh Zaid rahimahullah, vo vrska su objasnuvanje na ovaj hadis, deka učenje na suratul Fatiha vo namazot, učenje na suratul Fatiha vo namazot je stolb od stolbovite na namazot, koji ako se ostavit, namazot znači je neprihvatan. Da li to je vo farzovite, ili vo namazite koji se nafile, ili oni je sunneti koji se potvrdeni. Vo se koji reka'a, trebi da se uči, znači, suratul Fatiha. Zašto hadis je jasan? La salata li men lem yaqra bi fatihatil kitab. Znači, nema namaz onaj koji ne uči, znači, suratul Fatiha. I veli šejh Zaid rahimahullah isto, deka suratul Fatiha je najogromno sure u Kuranot. Najogromno. Najgolemo ima drugo značenje. Najogromno, najvredno sure, najogromno sura vo 114 surina što ima Al-Quran je suratul Fatiha. Isto trebit vo učenje na suratul Fatiha da se naučit pravilno. Zašto ne učenje na njezinoto pravilno, znači da ti jedan stolp od namazu nisi go ispunil. Znači, najmalca rabota što treba da naučiš pravilno je suratul Fatiha. Suratul Fatiha da je učiš onaka kako što je propisno. Znači, ne samo da ćeš abe važno ja da klanja nekako. Ne. Trebi ti da naučiš onaka kako što se barat od tebe. I kako je imat ljudje što ne zna da čita suratul Fatiha kako što trebit, a ako ne bidit ođata tuka, ti je zema ta smelost izlaga da gi vorat ljudje togo namaz. Znači, ova ima mnogo ova situacija. Što zema ima ljudje do takva smelost što to izlaga da vodi džemaj 10, 15, 20 ljudi zad nego. Znači, da. Tak. Znači, zato treba biti vrvno pazenje u ovi rabote. Vrvno pazenje. Za toj što se osmeluva za takva rabota, prvim treba da sednit i da naučit. Prvim treba ima to odgovornost za sebe si svoje i isto odgovornost za koji zadnego se klanjat. I veliče ih Zaid rahimahullah, zato je zadolžno za sekoj musliman i muslimanka da naučat suratul Fatiha i drugi te surinja i ajeti od Kuranot ka jedan učitelj koji zna dobro da čitati propisno su tečvit. Znači, zadolžno je da učat ka jedan učitelj koji zna toj kako prvin, to je znat sam da čitati da učit, a posle im go prenesuvat i na drugite. Posle toga spomnuva šejh Zaid rahimahullah vo vrska sa učenjето na suratul Fatiha. Koga je tivog namaz kako pladne i kindija, poslednji od rekaat od Akšam, poslednjite 2 rekaati od Jacija, vo tivkite sekoj eden uči za sebe. Najmalce suratul Fatiha. Znači, vo pladne, ne samo ti još zatim on se vrzoš i se čutiš. I to je zato mnogo brgo moj da se klanja, zašto ti za nego ne uče suratul Fatiha i ne znam, ali pročital to je pola ili cela.
и го гледаш 4 речати за 4 минути, не цели завршуваат. Да, зашто тој, знаете, кога тие за него никој не читаат. Си сира само се врзува Аллаху Акбар и врзани стоат. И тој си вели нема кого. Да. Значи, гледате? Затоа, овде треба двајцата учат. Значи, и имамот како имам, и тие што се зад него во тивките намази учат суратул Фатиха. Суратул Фатиха. Во тивките намази. Во тивките рекати. Во врска што е оние рекати, оние намази кои се читат наглас. Овде е недоразбирањето меѓу алимите. Едни алими го земаат аргумент овај хадис. Ла салата лимен лем јекра би фатихатил китаб. Немат намаз за оној кој не учи суратул Фатиха. Исто го земаат овај за аргумент и во оние намази кои се учи наглас. Дека имамот е учи суратул Фатиха наглас, а исто и ти што си зад него врзан, учиш суратул Фатиха. И учењето на суратул Фатиха тука имат два начини. Или учиш ти кога тој имамо велит Елхамдулиллахи Раббил Алемин и ти велиш Елхамдулиллахи Раббил Алемин. Кога вели тој Ар-Рахманир Рахим и ти велиш Ар-Рахманир Рахим. Кога вели тој Малики Јаумиддин и ти велиш Малики Јаумиддин. Ова е една можност. Другата можност е кога имамо завршува целосно со суратул Фатиха, тогаш ти учиш суратул Фатиха. Овие се два можности. Ова е едното мислење од алимите. Кој треба ти да го, кој треба ти да читаш суратул Фатиха во гласните намази. Иако имамот е учи наглас. Другото мислење е земаат тие други хадис за аргумент, а тоа е говорот од пекамберот салаллаху алейхи ва саллем мен кана леху имамун фа қираатуху леху қираа. Кој имат имам што го води негово намаз, учењето на имамот е исто и за него. Значи се важи и за него. Значи оние кои велат така во гласните намази, она што е врзан зад имамот, не треба да учи суратул Фатиха. Само значи молчи, го слуша. Значи ова е во намазите кои се учат наглас. Значи не се збори во намазите на тивку. Во намазите на тивку објаснавме. Овде е во намазите каде се учи значи наглас, каде се учи наглас, тука треба значи ова мислење ако земат да не учи значи суратул Фатиха, туку доволно е она учење наглас од имамот. Но шејх Зейд рахимахуллах го гледат првото мислење дека е поправилно. Значи и онај што е врзан за имамот, иако имамо наглас да учи суратул Фатиха, исто тој треба да ја учи значи тивко. Да ја учи тивко. И друго меселе, а тоа е за Бисмиллахир Рахманир Рахим. Во врска со Бисмиллахир Рахманир Рахим. Алимите имаат три мислења во врска со Бисмиллахир Рахманир Рахим. Првото мислење е дека Бисмиллахир Рахманир Рахим е ајет од суратул Фатиха. Ако го земиш ова мислење дека е ајет од суратул Фатиха, така треба значи и во тивките и во гласните намази да ја учиш исто Бисмиллахир Рахманир Рахим. Зашто е ајет. А рековме во хадисот дека нема намаз оној кој не учи суратул Фатиха. Второто мислење дека Бисмиллахир Рахманир Рахим е ајет од секоја сура. Да, ајет од секоја сура што е на почетокот на сурината. Кој е на почетокот на сурината, освен сура Тауба. Третото мислење дека е ајет самостоен, посебен ајет на себе, самостоен. За да се прави разделба меѓу сурината. Зошто како што вели Шејх Зейд ја пренесе то во суннетите, во сунен,
дека пекамберот салаллаху алейхи кога дознаваше дека е се ова ново сура, кога идеше, значи, бисмиллахир рахманир рахим, што значи дека другото сура имат завршено. Значи да поделбата меѓу едно сура до другото беше бисмиллахир рахманир рахим. И вели шейх Зейд рахмеуллах, ова е подоброто, ова последното, третото мислење од алимите, тоа е подобро и поправилно мислење. Подобро и поправилно мислење. Потоа, меселето во врска со учење на бисмиллахир рахманир рахим. Првото мислење е да едните алими велат да се учит тивко во сите намази. Значи, дали се тие гласни намази или тивки намази. Во тивките секако се разбират. Ами во гласните намази ќе почнеш, како што велит Енес ради Аллаху од Елхамдулилахи Раббил Алемин наглас да читаш. А пред тоа, значи, го велиш бисмиллахир рахманир рахим тивко. Ова е првото мислење. Второто мислење е од алимите, во оние намази кои се учат гласно, исто бисмиллахир рахманир рахим се учи наглас. Кога тивко, нормално се разбират тивко. Третото мислење, а тоа вели шейх Зейд, дека е тоа подоброто мислење и негово мислење исто, дозволено е двете можности. Значи, во гласните намази, некогаш да учиш бисмиллахир рахманир рахим наглас, ама повеќе тивко да ја учиш. Значи, можеш, пример, ти сега 3, 4, 5 дена се кланял, увек си учил бисмиллахир рахманир рахим тивко. Идете да намаз, сакаш да учиш наглас. Учиш наглас. Значи, не починаш наглас од Елхамдулилахи Раббил Алемин, туку почнеш од бисмиллахир рахманир рахим. И ова е потполно дозволено. Значи, нема никаков проблем. И тоа е, значи, мислењето на шейх Зейд рахимахуллах. После тоа, во пренесувањето во врска со еферот од Ебу Хурейра ради Аллаху ан, дека кога стигна до валаддалин, рече амин, и другите што беа за него рекоа исто амин. Ова е од потврдениот суннет од пекамберот салаллаху алейхи ва селам. И вели шейх Зейд рахимахуллах, ахлу сунна вал джамаа не го оставаат овој суннет. Значи, после завршувањето на суратул Фатиха, велит имамот првин амин. Значи, затоа овде мала точка. Некогаш имамот кога завршуваат валаддалин, има потреба малку да земит луфта тој можеби. Овде не е добро тие што се кланјат за него да го претеча него во амин. Туку тие велат после него амин. Значи, има многу од браќата што има забележано, кога се кланјат пред да речат имамот амин, тој го претекол. Ова е грешка. Зашто ако земеме хадисот што велеше пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем иннема џуила имаму лиутемма бихи, навистина имамот е ставен тука за да се следит. Исто во ова, и да кеббара факеббиру, ке правите текбир, правите вие текбир. О ида рака феркау, ако правите руку, правите и вие ојте на руку. Значи, кога правите тој, и вие правите тога. Значи, не правите пред него, не правите исто со него во исто време. Истото важи ти за амин. Да. Тоа е друго проблем и затоа што вели шейх Зейд рахимахуллах, аминот, амин, на крај на суратул Фатиха, не го оставаат ахлу сунна вал джамаа, единствено само новотарци да го оставаат. Ахлул бид'a. Значи, луѓето на новотарија го оставаат тоа. Значи, од знаците на ахлу сунна вал джамаа, за тие ова го практикуваат. Се трудат да го практикуваат. А новотарците се оние кои го оставаат ова, амин да го речат, значи, да го речат после имамот. И во врска со ова, ќе го спомниме сега претходно еден хадис, што е после неколку хадиси што треба да се спомне, но сега е подобра приликата.
se prenesуваат во Бухари и Муслим од Абу Хурейра радијаллаху ан, анна Расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллам قال: إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. Veli pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, koga imamot ќе направи амин и вие правите, значи то кога ќе направи тој. Значи ова е прецизен текст кога ќе направи имамот. Ида амана ел имаму фа амину. Значи тогаш и вие правите амин. Значи кога имамот ќе направи, не ти да го претечеш имамот, туку кога ќе направи тој амин и вие тогаш правите амин. Потоа вели пекамбер саллаллаху алейхи ва саллем, ако неговиот амин, од тој што се клана, значи ако твојот амин се потрефи со аминот од мелачината, ќе ти бидат сите гревови минати опростени. Значи ова е голема награда. Значи оваа награда не смееш да ја пропуштиш. Зашто ако се потрефи твојот амин со аминот на мелачината, ќе ти бидат опростени минатите гревови. Ова кажува, значи огромна награда што паметниот човек не ја пропуштат. Исто вели пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем дека ма хасадаткум اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. Veli pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem, евреите не ве немаат повеќе љубомора и завидување спрема вас, од што имаат љубомора и завидување за селамот, есселаму алейкум, и за аминот зад имамот. Значи, евреите ги љубомораат, ги завидуваат муслимани за овие две работи највише. Да. За селамот, кога се најдуваат двајца муслимани, не се вели добар ден, здраво, чао, не знам што, есселаму алейкум. Ова е знак на поздравување како се поздравуваат муслиманите. И ова дури им помеѓу малите се практикува кога се најдувате на училиште на пауза. На пауза, како се викате? На одмор, да. На одмор кога се вели есселаму алейкум. Не кај си бе ти? Како си? Да. После ќе го прашаш ти кај си, како си, што јаде, каде биде. Ама првош есселаму алейкум. И затоа ова е од причина, како што вели пекамберот саллаллаху алейхи ва саллем, причина е селамот, за да се стварат, да имат љубов меѓу муслиманите. Причина за љубов е да се даваат еден на други селам. И евреите за тоа имаат завидување, љубомора спрема муслиманите. Исто за аминот, амин, после суратул Фатиха, зад имамот. И ти се како овие работи, тие те завидуваат, зошто ти ги сака за себе да ги имале овие работи. Ти ги имаш и не ми ја знаеш вредноста. Не ми ја знаеш вредноста. Бивнилахи таала, ќе се задоволиме вечерва со толку. Идниот дерс ќе продолжиме тука каде имаме застанато. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.